শুভ সকাল বন্ধুরা, দেখো আজকে দশহরা পুজো আছে। মেয়ে সব জোগাড় করছে। সকালবেলা উঠে চান ফান করে সব জোগাড় করছে। ঠাকুর মশাই আসবে, এসে আমার ছাদেতে মা মনসা আছে, তো ওটা পুজো হবে। আজকে তো ভাত ফাত খেতে নেই। ঠাকুর এখানে রেডি করে দিয়েছে, নতুন আবার জামা কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। আজকে পুজো মেয়ে করবে। ओम नवगंगा नवगंगा नवगंगाय नवगंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी दिग्गाय धरस्तु वसुमाताय मनसाय नमः ईशो गंधपुष्पं नमः सिंदावै नमः ओम ईशो गंधपुष्पं नमः सर्वाविष्णुदेवतागं नमः सादिदेवाय नमो नमः ईशो गंधपुष्पं नमः सर्ववस्तुदेवाय दिग्गाय धरस्तु वसुमाताय मनसाय नमः श्री विष्णु विष्णुरं तत्सदद्द ज्येष्ठ मासे शुक्ला पक्षे नमः दशम बैंकित गोत्र মধুগুল্ল मधुकुल गोत्र नंबर শুভেন্দু शुभेन्दु की ভুই ভুই शुभेन्दु की विदासुष्ट सदा देव संति